So today magdula ta aning dula guys. Hard or insane? Easy sa ta. Hard sa ta. Kay ganahan ko. Ginaupaw ko. Pero upaw man jud ko tinuod guys. Wala nilupad lagi ta ang back. So naay babae dira. Naay babae dira dito akong gi-point guys. Okay, into the keyboard. Dr. Didi. Inhale. Wala apple. Tama na. Dili ko notification. Hala candy. Ko man ang buka. Apple. Pumpkin. Ikaw na to. Today I'm gonna be trying Ata. Korean food. Humanata og sulod. So, ano sa tawad to? Ini. Tin. Ay, naradita guys. Abi pata. The end guys, Shada. Hindi. Sa palika. Is this way to unsa? Darling's Dollhouse. Ala, nahulog ta. Ayaw, inamin akong pamagsada. Parehas may iniips. May pumpkin. Anong pumpkin? Pumpkin yun. Ano? Guys, merong Teacup. cup. Yan. Cup. Teacup yun. Bawal doon i-touch. Pwede yung nasa ground. Yung Ano? Sinabi mo? Confess your love. Englishero siya, guys. Hala, cake. Mato ta. Actually guys, kuan mi guys kanang Hala, really? Bisaya mi Bisaya. Bisaya? Bisaya. Ang baktas teddy bear. So, kuan sana ako kung using ang name guys. Co-worker. Pero kung kinood na ngalan guys kay Funky FUNKY_DOOO. So, lipat mag-ano mo guys, advert sa corporate. Maka-join mo sa akong YouTube video tapos makatanaw mo rin. So, wala pa yung nagkuan sa ko comment. Kay gamay laman akong video. Shorts lang akong naa guys. Pero sure, pwede magdula ang mag-join sa ko kung makakita kang tao na nag-done this world iyang kuan classic t-shirt tapos naging kani year and your ad here kay mauna na siya kapag yung spider cola ang code sa promo codes amon ta adto lasan tayo pumunta dito tayo maambak ta maambak dito hot on biya na hot coffee hindi ko alam anay yes maambak na day ka to nga Sis upaw guys kay like go private to siya murag. private nato siya na kuan siya sani lalaki tinuod guys Hindi yun lalaki, babae. lalaki man tutan Biyot. biyat siya Bayot. Hindi ko alam ano ba siya. nakita na kin yung video na lalaki siya sumisayaw. Sino kaya to? Mukha siyang babae ba yan? Ano? Sinabi mo Mura siyang babae ba or lalaki ba yan? bakit ginawa mo yan kang it's hay dalday lang kay birahon im buhok. Sa maning buhok. Guys, tibalik ta sa ta guys. Pero karon kay alam magdagan ta ani ba? We're gonna run here guys. Iko
Kutudon biya ka ni Dali. Kukudon. Kudon, i-chase ka ni Dali. First, winter clouds. It would be hard, but I think I would just about come on top, considering the fact that winter clouds is also rusty and hasn't PvP'd in a while. Jin, I don't know yet, and I've not really seen him fight, so I'm not sure. For 900 Check na kung Maputay ka ni Dali. Maputay ka ni Dali. Nasa mga rooms. Dira. Brag na dira. I think I'm beating him, to be honest. Redivex. Wala patay. Mama si Dali, guys. Like and subscribe. Balik. to 10,000 Guys, this is actually crazy. I'm already at the top of the tower. Dira I kay. have this idea. Wala, gapang-hapak siya buhok, guys. I don't know if this is gonna work, but let's try. Kailangan ta mag... Ay, di na. Hide. Tara. It's lock. Mabre na to, guys. Yes, dagan. Pang naparo siya buhok, guys. Dito. May siya Karen. Guys, this is actually crazy. Exclude. Yes. Interact natin, guys. Kina. Open ang door. Dagan ang ta. Si Dali. Dagan. Dumadagan tayo, guys. Kasi na si Dali. Dagan. Hala, naghilak siya. Bakit humahilak ka? Guys, humahilak. Naka-escape ka? Oh, yes. Naka-escape ko. Ambak ta? Hala, tulog tayo, guys. Magpakuha na sagta. Uy, maunsa ka din? What are we gonna do at this point? Kanang mag-chill lang ka ni Ambak. It's up to you. Cupid, what's your joy? Send No, hard, guys. Hard siya. Ipatry gani ko. Kabul na ko ano. Hindi, patry ko. Sa palika? Ta. Wala pa to, eh. Nan? Bro, ingati ka. I told you to not. Okay, last na ni guys. Kung dili ko mag-good Ayaw luck. pag-rage quit. Hindi ko mag-rage quit. Mag-relax lang ta, guys. Kaya relaxing naman ta, relax. Dili sa tumambak, guys. Mag-relax sa ta. Ay! Ito, ara. Mag-unbox tayo ito, guys. Ambak. Ambak ta. Ambak. Come on. Ambak. So, mag-ano ko part 2, guys. Dini lang.